बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक इकबाल चौधरी और हाजिर हैं अपने यूट्यूब चैनल रिपोर्ट टाइम के साथ। नाजरीन, अभी आपसे डिस्कस करें, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बिल आखिर फॉर्म 45 का मामला पहुंच चुका है। फॉर्म 45 का मामला इस तरह से पहुंच चुका है कि जिन कैंडिडेट्स ने 8 फरवरी के इलेक्शन में हिस्सा लिया, उनमें जो पीटीआई के कैंडिडेट्स थे उनको बड़े पैमाने पर फॉर्म 45 के तहत हराया गया। उन्होंने ये इल्ज़ामात आयद किए हैं और आखिरकार इस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया है। इस पर जल्द फैसले का भी इम्कान है, क्योंकि जो इलेक्शन की दरख्वास्तें होती हैं इनको हियरिंग जल्दी की जाती है। आपको बताता चलें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहले तो जैसा कि तहरीक इंसाफ के शेर अफजल मरवत जो हैं, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन दायर की थी, लेकिन अब बाकायदा जो है एक इलेक्शन की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। यह दरख्वास्त चौधरी परवेज लाई की अहलिया कैसरा परवेज इलाही ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल की है, जिन्होंने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम उसमें आयद किया है। उन्होंने कहा कि जो हमारे पास फॉर्म 45 हैं उनके मुताबिक वो जीत चुकी हैं। उनके मुताबिक जो उनकी वोट हैं, उनके जो वोट हैं वो 1,61,976 बनते हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अब फॉर्म 45 हैं वो उनसे बिल्कुल मुख्तलफ हैं जो कि हमारे पास मौजूद हैं। सूरत हाल कुछ इस तरह से कि आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी दरख्वास्त जो है दाखिल की है, जिसमें उन्होंने कहा है जी कि उनके जो मुखालफ उम्मीदवार हैं चौधरी सालक हुसैन, जिनको इलेक्शन में सिर्फ 30,000 वोट पड़े थे और वो बड़े मार्जिन से उनसे इलेक्शन जीत चुकी थी, लेकिन उनको हराया गया, फॉर्म 45 को तब्दील किया गया। जो उनको फॉर्म 45 दिए गए उनके मुताबिक उनकी 1,61,000 वोट बनते हैं और उसके मुताबिक चौधरी सालक हुसैन जो है उनके सिर्फ 30,000 वोट है। ये इतना बड़ा मार्जिन है, ये इतना बड़ा डिफरेंस है नाज़रीन, इसको बहुत मुश्किल होता है इतने बड़े मार्जिन को किसी भी तरीके से कंट्रोल करने का। लेकिन उसमें उन्होंने इल्ज़ाम ये आयद किया, उन्होंने कहा जी कि इसमें हमने एक इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन दी थी, तो उसमें कहा गया कि ठीक है इनकी मौजूदगी जो है उसमें इनको दोबारा से रिजल्ट को देखा जाए। तो उन्होंने कहा जी कि जब हमने रिजल्ट देखा तो उसमें फॉर्म 45 जो 8 फरवरी को हमें दिए गए थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे, इंटायरली उनसे मुख्तलफ थे, जो कि अब इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद हैं या उनके जो रिटर्निंग ऑफिसर के पास मौजूद हैं, उनसे उनकी कोई मुताबिकत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि ये फॉर्म 45 जो हैं उनको चेंज किया गया है। किस तरह से चेंज किया, उनको किसने चेंज किया, रिटर्निंग ऑफिसर्स ने चेंज किया या जिसने भी ये काम किया है, जारी बात है इसका वो एक खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन इस बारे में पहले कोर्ट्स जो हैं ये डिसाइड करेंगी कि आखिर ये फॉर्म 45 जो उस दिन कैंडिडेट्स को दिए गए वो कौन से थे, और अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद हैं या उनके रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास मौजूद हैं वो कौन से फॉर्म 45 हैं, उनको किस तरह से तब्दील किया गया। ये दो फॉर्म 45 किस तरह से मैदान में अब सामने आ चुके हैं। तो नाज़रीन, इसमें आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने एक वो मखसूस मुद्दत के अंदर फॉर्म 45 जिन पर रिजल्ट मरतब किया जाता है, जिन पर फॉर्म 47 जारी किया जाता है, उसको अपनी वेबसाइट पर डालना था, लेकिन अभी तक उनको फॉर्म 45 को वेबसाइट पर नहीं डाल सके। फॉर्म 45 एक बुनियादी डॉक्यूमेंट है जिस पर रिजल्ट को मरतब किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे इल्ज़ाम सामने आ रहे हैं, इस्लामाबाद से भी जो कैंडिडेट्स हैं उन सारे तकरीबन उनका कहना है जी कि हम 50 से 60 हज़ार की लीड से जीत चुके थे। इसी तरह लाहौर से जो कैंडिडेट है पीटीआई के, उनका भी यही कहना है। तो कैसरा परवेज इलाही ने चूंकि आज बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी जो दरख्वास्त है वो दायर की है, उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि हमें फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट दिया जाए।
کیونکہ وہ اس کے مطابق جیت چکی ہیں، اور جو ان کے مخالف امیدوار ہیں چودھری صالح حسین، ان کا رزلٹ جو ہے اس کو کینسل کیا جائے۔ یہ این اے 64 سے انہوں نے الیکشن میں کنٹیسٹ کیا تھا، جس کو بعد میں جو ابھی آر او کے پاس فارم 45 ہیں اس کے مطابق چودھری صالح حسین کو 1,05,205 ووٹ ڈالے گئے، اور کیسرا پرویز لاہی کے 80,000 ووٹ نکلے۔ انہوں نے کہا جی کہ جب پہلے دن تو فارم 45 جاری کیے گئے تھے، اور اس کے بعد جب رزلٹ دینا تھا تو ان کے جو امیدوار لوگ تھے یا ان کو وہ اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی، تو ان کی موجودگی میں وہ سارا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ نہیں کیا گیا، اس کو رزلٹ کو ان کی موجودگی میں جاری نہیں کیا گیا۔ یہ ضروری ہے کسی بھی الیکشن رزلٹ کو جاری کرنے کے لیے کہ جو امیدوار ہیں یا ان کے نمائندے وہاں پر موجود ہوں، تاکہ وہ اس کی ساری پروسیس کو دیکھیں اور ایک شفافیت جو ہے اس سارے عمل میں وہ سامنے لائی جائے۔ تو ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو ابھی یہ جو ابھی کیسرا پرویز لائی کی جانب سے سپریم کورٹ میں ایک جو پٹیشن داخل کی گئی ہے، اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا فیصلہ سنائے گی۔ چونکہ اس سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ، چیف جسٹس آف پاکستان، انہوں نے ایک بہت اہم کیس سنا تھا پی ٹی آئی کا بلے کے حوالے سے، جس کو انہوں نے واپس لے لیا تھا، اور اس پہ ظاہری بات ہے یہ ایک کوئی اچھا فیصلہ نہیں تھا، نہ ایسا فیصلہ ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے، نہ اس فیصلے نے کوئی جمہوریت کی خدمت کی ہے۔ میرا خیال اس فیصلے کو تو ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے، اس کو واپس لینا چاہیے، کیونکہ ایسا فیصلہ ہے جس نے جمہوریت جو ہے اس کو بالکل ایک دفعہ اس کو جڑوں تک ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اس کے بہت زیادہ آفٹر شاکس جو ہیں وہ آنا شروع ہوئے ہیں، اس پہ ڈسکس کریں گے ابھی، لیکن آپ کو یہ بتائیں کہ دیکھیں اب وہ اس کیس کی جو سماعت ہے قاضی صاحب خود کرتے ہیں، یا اس پہ کوئی نیا بینچ بیٹھتا ہے جو کہ اس کیس کی ہیئرنگ کرے گا۔ تو اس سے اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ابھی جو عدالت فیصلہ سنائے گی یا عدالت اس کیس کی ہیئرنگ کرے گی، تو جو بھی ناظرین اس میں ابھی فیصلہ سامنے آئے گا اس کیس میں، آپ کہہ لیں کہ وہ ایک قانون کی حیثیت ہوگی، کیونکہ فارم 45 کے مطابق جو ابھی فیصلہ آئے گا تو پی ٹی آئی کے تقریباً جو 80 کے قریب سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں، اس طرح پنجاب اسمبلی میں یا سندھ اسمبلی میں ہیں، ان پر بھی ظاہری بات ہے یہ امپلیمنٹ ہوگا، اس پہ اثر ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ تو ایک حیثیت رکھتا ہے قانون کی۔ تو یہ ناظرین صورتحال تھی اب تک کی، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔